Ayan, oh. Ay, natanggal yung damit. Okay lang naman sa akin. Oh, ang galing. Okay, do it. 3, 2, 1. Go. Oh, yan na nga, oh. Oh, wait. Look at that. You look like Flint, Kevin. In Adventure World. And, ano yan? Adventure Time. Flint. Swim! Swim, Anda, Madali. Set up na swimming pool here. Here, come. Okay, I'm going to the... I am going to the swimming. Come. Somebody push me. Huwag, Adri, amo siya. Amo siya matuto. Paglumakan. Yan. Yun, oh. Yung paa mo, Kevin. Kaway, yan. Ganyan mo. Yan. Pakita natin kay nanay mamaya. Oh, kaway ka, Kevin. Kaway. Kaway ka doon sa video. Kaway. Ano kaya? Langon! Huwag ka humawak mo sa ano? Gagayaan lang. Yan o. Punta ka doon sa side ni ate. Laka ka doon. Gagayaan lang kami mo. Gagayaan. Yan. Dapat nag-sunblock muna kayo. Ang itim muna, Kevin. We don't need sunblock. It's a swimming pool. Staircase mode. Okay. Jump. Okay. A glorious exit. Yung glorious glory. Tingin ka dito, tingin. Tingin ka doon. Tingin. Hi, kuya. Hey, kuya. Hi, kuya. Hi, kuya. Dito. Ayun, kunin mo yun. Ayun, oh. Sige nga. Kunin mo yun, Kevin, oh. What? Ayun, yung bottle. Sige nga, kunin mo nga. Help me get the bottle. No, you! Dali, naka-video. Kunin mo na, mag-isa. Yan, oh. Do the bottle. Gagyan na kagaya para mabilis. Gito mo kamay mo para mabilis. Hindi ka makakarating daw. Yan. Okay, next time switch to the other corner. Dali, ang kamay mo. Yan, para mabilis. Hoy, Andre, wag mo yan Ano kunin. yan? Pag mo na ulit. Amo siya kunin sa video. Amo siya marating yan. Andre, don't take it. Don't take it. I cannot take it. No! Andre, I'm going to. Pangahon tayo. I will. It's mine. Help! Ay, nakawala. Kuhain mo, dali. Hangin mo sa malayo. Oh my God, bakit ko sa malayo daw? Hangin mo sa malayo. Kevin, hagisin mo! Hagisin! Okay, wait lang. Dito. 3. Ayun, unahan kayo, unahan. Kaya mo, There! ayun, layo, dali.